ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ପଇସା ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କହିଲା ମୋର ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିବାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ ମୋର ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ପଇସା ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ये बारंबार मत हेटलिंग कर पैसा दब ए घरे रहीब नहले जीव आपण मैंने कहतु ये ठीक कर भूल कर यूट्यूब रु टंका यार आसेनि यार कि खातिर बहुत स्टाइल मार्च 100 रे David. बाटुबे सुभद्रा योजना पाइला परे एमाने केमिति कुड़िया बाल्टी गले संपूर्ण खाऊचंती सुचंती आ किछि काम नाही तेणु सुभद्रा योजना एमानकु कौन करिछि कुड़िया सबुठु ए योजना बढ़िया।